Оо за чи. Анхаараагүй зэ саажигдсан штэ. Адэрчөө. За юу лээ? Gyro аваад. Яа, та хоёр идчихлэх юм уу? Тэр ширээн дээр ячив. Тэр ширээн дээр ханаа даачлаа. Эхлэхээс өмнө. Чи. Утгаараа жиж. Ха. Па. За юу ч болчихоо зөөр. Угаасаа хожигдохоос өмнө ямар нэг юм Absolutely, and I love the idea of enabling your weirdos because they seem to have extended that concept to Saksa, right? He's been playing position 4 Slark. He's been playing position 4 Batrider, which was not successful. Don't talk about that. But we might actually see it again. I mean, they think there's something there, so they are just capable of trusting each other and trusting that even if they were to draft a very strange flex, it would be in good hands. Yeah, I've been very, very encouraged because after Lima Sheep, I feel like I was looking at another team that was a post-TI descent. За тоглож эхлэх болж байгаа байх. Яг эхлэхээс өмнө гэс галтгаа орчод ирчихсэн. Yeah, they were pretty bad, I'd say, after TI, like consistently throughout. It felt like teams, the strat got nerfed, of course, because they won TI. They were trying to do the same thing. Teams kind of knew how they wanted to play against it. They actually kind of went back and sort of just continued to
play their style even harder. Like they went back to picking up race Double down on it. packs. Yeah, they were like, why not? And it was working for a while. And then I'd say like for Dream League, and when they got knocked out after the patch drop, they looked like they had no idea what was going on in the patch. So to go from that to the form right now is insane. Like these guys are clearly like something has clicked, and they're just performing better than ever. Especially because it was that series against Shopify Rebellion in Dream League that they got completely hammered, and it was like, oh, Shopify must have a much stronger stance on what is good in the patch. And now I'm barely even seeing the Chen strats that brought Shopify to success at all. The tournament meta has dramatically shifted. Sure, there's been a B patch in between, but I think itemization and strategy, the nerdiness versus the instinct from Nine Pandas. This is the type of team that you would probably, if when a patch comes out, you'd be like, these guys are going to figure out these little abuses, these little imbalances, little things first, like just because of how. But it also adds to the volatility of the team in some sense, because you can try something that just doesn't work or that you believe in. You're willing to do it, but it might not actually be good. So it's a big part of the experimentation process for them and for the meta as it develops. Would you have in the let's see, how many years ago was Snay and Ali on your team? Purchase was like 3-4 years ago. Probably 3-4 years ago. So not a whole lifetime, but it was. Yeah, I look back and man, those guys moved us. So things could have been different. A butterfly effect could have changed anything. Maybe that's what Nine Pandas are also hoping for. They're trying to change the outcome, if Tundra are even considered the favorites. Right now, Eastern Europe's Nine Pandas are looking extremely strong as we get into our final series of the night and the last series before the crowd joins us. It's Nine Pandas going up against Tundra Esports. Stick around, everyone. We'll be back with draft number 1 after the break.
your style. Get your merch at shop.eslgaming.com. It's time. Nine Pandas versus Tundra Esports. Winner gets the privilege of probably getting 2-0'd by Gaming Gladiators. Loser goes down to the lower bracket where they will fight off against the winner of Aster versus Liquid. And obviously at this stage of the tournament, there are no easy matchups left. Even if you are in the upper bracket right now, like where we are for this event and this match, doesn't mean that you're guaranteed to get far in the tournament. It does mean that you're guaranteed to get some points though, and get some money as well. But all these teams have championships in mind. I'm curious which of these will progress, because I think that this was going to be shaping up in my mind to be the most competitive series of the day. I did not think the other ones would be 2-0s. Gaiman 2-0ing OG, sure, and Talon 2-0ing LGD. A little bit surprising. Tell me that this is a 3-game series on the horizon, please. I believe it is. Okay, I all think three of so you too. spoke up. Perfect. Thank you. Wonderful. You're welcome. I think so too. I'm curious how this first phase is going to go, because both of these teams have done interesting things in the first phase, but particularly Tundra with their Spark openers that they then flex, and both of these teams do go for Bounty Hunter whenever they can snag it. So I'm wondering which direction. Yeah, We'll there's see. like Keeper of the Light that will be contested, potentially on Tundra's side. It usually gets banned out against them, and they take it when they can, since that enables a lot. I wonder if they're going Oh, to give it's away gone. the Goodbye. Medusa on 9 Pandas because they're so confident in their ability to play against it. I wonder if the things that they like against Medusa, which you mentioned before, kind of not fighting her directly, maybe peeling the team away, or at least making the fight extend a little bit longer, is also going to apply to an offlane Medusa. So maybe, I don't know how much they respect that flex. They think the same things will work. It's not a traditional aura carrier, but the way that 3-3 plays it is obviously still a frontliner. You have like lots of mini stuns coming through with the Aghanim's build, so they do ban. They don't want that Jesus. smoke. I can't believe they banned it with first pick. Like, do they not want to play it that much? Because it felt like Tundra would have to be the one that bans the Medusa because they have second pick, and then 9 Pandas would get to ban something other, but like the Doom, for example. But instead, I feel like Tundra now would just have a lot more options for themselves. I would imagine there are just first picks that 9 Pandas prefer for themselves, for their own gameplay, and Medusa isn't one of those. So I can see them going for that first pick Bounty, that first pick Sky, that first pick Doom, or potentially Chen, because we talked about Chen falling off, but Roger is one of the players who has still been playing it in this tournament. So I can understand not wanting to take a hero simply because it's good. If you're curious about the coin flip situation, it was Tundra who won the coin flip, and they chose second pick, and 9 Pandas chose Dire for this game number 1. That's interesting because I feel like 9 Pandas, when it comes to first phasing cores, it's only really been more or less Storm or Alchemist, which are obviously just like really strong heroes this patch. I think beyond that, they like to save their core picks for later, and so if you have second pick on Tundra, at least like you'll get a last pick mid or something that's really good for the game, and that Panda seems to run that well. I mean, there's also the Doom and Underlord that is always taken up in the first phase from either side, and the 9 Pandas go for Doom instead over the Underlord. I can respect this decision greatly. I wonder if Tundra's is going to take this Alchemist now, though. That's been lost in the pool. Like, you could go CML, you could go... what else? Underlord. Bueno. It's pretty surprising that they don't take the Alch. I understand the need to take the Underlord before it gets banned out, but I do feel like Alchemist is one of the better matchups versus Doom, right? It doesn't feel good to see Alchemist ever. Сайхан юм идчихлээ. Тоглож эхэлсэн байна. 9 Pandas дүүмээрээ эхэлсэн. Айлн зөрөөд CM Android орсон. Alchemist 2 асар хурдан фармладаг батар авчлаа да 9 Pandas. But then you just give away the Alchemist without a solution for it in the first phase, and now there's just 3 bans that are going to cover the same heroes for 9 Pandas, right? Typically the heroes that Doom or Alch don't like to play against are these These carries that reverse too quickly. You can just cover for 2 heroes with 1 ban in place. Maybe
LUX needs to be banned as well. They're banning Naga. There's a lot of carries actually. As long as like Tundra aren't banning a lot of carries too. Зя андер Have Alk, and it's most likely gonna go around. андерлоо ордоо. It means that 9 pandas can be banned. Уг нь бол carry Slark Monkey дээрээс айдаг урсаагаас. Especially with second Тэ алчаа авцсан учраас бандахгүй байж болох талтай. 9 Pandas 2-0 боломжтой гэж бодож байна. Лак. Гэтэ өөрөндөө бэц чинь нэг бэт чинь ооц шүү шунахаар л хэцүү болоод байд юм да. За carry бандахааргүй шийдсэн тандраа. Оронд нь зүгээр Антарсын баатрыг бандж байна. Skyrat, Tekis, Антарс спамчга баатраад нэмээд бүр Bounty Hunter энэ дээр авч мэдэн шүү. Бандахгүй бол Bounty Hunter. За аль багийн дээр Bounty Hunter дээр контест явах юм ээ. Slark бандсан гэхээр орж ирэх гээл байна да. I'm not sure you want to pick into a CM. I think CM kind of is happy doing that matchup. His techies is still there. Yeah. So they have one ban left on Tundra. I don't know if they want to take out like a mid hero or just another support that they think is really good. I would love to see a 4 respect. Энэ ордотоо юмнууд нь юу юм? That would be amazing. We never really see that much respect. Оролдоод байгаа. Тэ нэг юм ингээд ухаат Нэг стресс тайлах төрлийн юм байдаг үү. За Bounty Hunter-ын бол бандцсан Тандра. Тандрагийн коуч гэж бас ажлаа маш сайн хийж байгаа хаа. За Антарсын 3-2 гуруулыг нь бандцсан. Өөртөө Windranger авч байгаа мэн Тандра. За Антарс өөр баатрын сонголт. Ингээ баатраг болчихлоо шүү дээ. 3 тоглолтыг баатраг 3-ыг нь бандцсан. За юу орж иж бодох юм бол доо. Антарс. Ямарчсан сүүлийн үед бүр байнга шахуу авч байгаа 3 спорт баатрын бандцсан. Хөөрэ алчуур. Тийм байсан. Энэ харсангүй юу гэдгийг нь харсан ч. Я погнатай. I like this Pugna pick. It doesn't look like it's going to be a Roger's hero, but Antares instead. I mean, Roger is the one who traditionally plays it, but I feel like you could put it on either lane and have it do very well. I also like Disruptor a lot for 9 Pandas, and when Ranger is out. Погна чейн. За Антарсын чейн. Антарсын погна. Roger-ийн чейн. За өмнөөс орж ирсэн баатраа. За хоёр хийддэг спорт авсан байгаа. Тандрагийн сонголт. Хийл бууруулах тал дээр нь ажиллах нь уу эсвэл Чэний арми эсрэг. Давхар баатар заах нь Windranger хэрвээ core бол одоо бол Enchantress дарж болно. Чэний контр энэ ч орж ирээд байгаа шүү дээ. Тэг нөгөө талдаа CM спорттой. Windranger хэрвээ support бол за 9-ы Pango за дүүмийн эсрэгч Тандра бол Wait King авчдаг да. Харин Roger бүр цэмбэр харагдаад тах чана. Бүр нэг янзын харагдаад тах чана. We do have last pick. I think this has some flex value. I think originally we would consider him as a mid, but you probably want to save your 24 in this case. It's interesting that 9 Pandas, as you guys mentioned, choose to go this sort of super sustain route. I don't think they've really played like that for most of the tournament. It does feel like they're going to be a more timing-based game where they're going to want auras on their Doom, they're going to want Alk to hit his items and then just go together and push. And so, Wind Ranger, I don't know, I still feel like if you have these levels on like a mid-hero, you do a better job defending towers, you're able to get pickoffs a little better. За Pango-г нь бандсан. Харин би энэ Freight King-ийн оронд Pango шууд дарагдах болов уу гэж бодож байлаа. Эхний 4 баатар эсрэг бол асуудалгүй тоглолцохоор харагдаадсан. За өөр 9-ы орж ирэх боломжтой баатар
Kiyotaka playmaker is a safer bet. Riki орж иж магадгүй. Surprising everyone with around Slardar or something, but that's still up in the air. I'm not sure though. Like if you're playing Riki орж иж you really магадгүй. want a playmaker mid because who is he playing with? He can't play with Pugna, he can't play. Ерөөсө контрлох учраас Ban, but it lets his bat наа зүгээр харж байгаа юу дарна тэрнийхэн давуу атрил дарах болов. Who are you playing to kill with? Something that Kiyotaka-гийн тоглох баатар. Төрүүлээд бараг Riki ороод ирсэн ч болох юм шүү дээ. Like what I would like to see. Kiyotaka did play Death Prophet at one point. I'm down for that. I like the puck for Kiyotaka. I think it has very few counter picks on last that really bother it. Like there are some that definitely out-traded in lane, but the way he plays it, he's so comfortable for going for it on 23. They don't have very reliable stuns for either. Also, Wind Ranger, if they do want to flex his decor, which I doubt they will, because you always want to save your last pick to counter the enemy mid laner, if they do flex it to core, then she just gets directly countered by Coil, right? Because she is the movement-based hero. Yeah, I think if you run something like a death Тэгээ сүүлийн баг Monkey-г нэ мэдлэн Monkey-гоос айж ин гэхээр өөрөөсөө нэлээ батар дарах гээд байгаа л юм шиг байна төрүүлээд. Тэгэхээр за Ember орж иж магадгүй. Monkey-гоос айдаг мэдлэн нэхэр за Void Spirit ч байж магадгүй л юм байна. I do think that what Effie said, some kind of puck, some kind of spirit hero looks good here. I think Kiyotaka бүх Spirit баатруудаар тоглоно. they're a little bit committal right now with their cores jumping into fights. Оо за Tinker-ийн бандч байна. Tinker юу орж ирэхгүй лээсэн болов. За шууд Tiny орж ирсэн. Kiyotaka за сүүлд матч ат тэр бас Tiny дарсан. Haven't been impressed by Tiny in this tournament, but the one Shopping player эсрэг Tiny нь on this hero is Kiyotaka. асуудалгүй тоглолцоо. За 9-ы баатар. He hits his timings and he scales impeccably well on the hero. The hero at some point feels Tiny like 9 all the barriers it's playing against. versus ямар all the players. баатраар алах вэ? Can't really play for pickoffs by itself anymore, but the way he plays it, he DK тоглодог 9. so it fits into their lineup. They might run into a little bit of an issue though if Thunder get the ball rolling. Tiny-г өөр лаач нэхэр With no one to help him get these pickoffs. 3 кор нүуний стринг заагаад байдаг. It's very scary. 9 мэрэгэн санаа байгаа юм болоо. Running around making stuff happen until out Чад. comes Ер нь нэг тэр болгон дарагдаад байдгүй баатар оруулж ирэхтэй ч. phase radiant. So was it 8 minutes? I don't know. If you really hardcore stack, you can get this stuff going really quickly. It is obviously like you're playing into Wraith King. This matchup is where Wraith King wants you to go on him and use all of your spells. And then you just Юу ч авч мэдэх хүн дээ 9 бол. So like into Doom for example, into a tiny combo for example, you want like sustained damage, which Alp will be able to give you later on. So it seems like maybe if this tiny can pop off real hard and they're just killing the rest of Tundra, they can kind of just ignore Wraith Wind Ranger юу болоод early on until бас Vino бас гоё сонголт байж болох л талт таандраад. Спорт Vino. За Timber юм байна. Стrig мэрэгэн санаад орно. 3 Strength Core эсрэг. Great. Timber last pick. It's gonna give you the damage that you За 9-ы Timber. Tiny, this Doom, this Alchemist. It should have a Мэрэгэн санаа бол орж ирсэн. Гол нь энэ tiny тоглолтын дундаа ажиллах уу л гэдэг байна. It always has been. But there is damage coming out of 9 Panda's 4. Харин 9 Pandas-ийн пик нь гоё юм шүү. Incapable of killing him. Draft They're нь just gonna run into a wall around the 15 to 20 Тэр minute айл нь л гоё. Одоо бол ер нь би бол эхний тоглолтыг эхлээд ажиад дараачийнхаас нь л харъя гэж бодоод байна. би шууд 9 Pandas руу орлоо. Аа за. 9 Pandas. with like Kiyotaka and then Гэхдээ туундараа зураатай байл зураатай шүү. hitting damage carries like you need to also Мингач яаж байгаа. Яг орчихсон ч нөө. Яг орчихсон уу? Яа Тэг яг орох. би баг хамгаалцсан баха гэж. Тэгээ гүйцэтгэл талаас бол таандра хамаагүй хамархан л гэж харагдаад байна. 9 Pandas юм хийхин тулд бол заавал Tiny оролцох хэрэгтэй байгааз. Гүйцэтгэл талаас бол надад таандра хамаагүй. Нилийн махватрууд юм Timber байна. Дээрээс нь Underlord байна. I think Tundra, sorry, definitely runs into some damage issues as the game goes on. So I feel like you need to do some of this early tri-lane or gate shenanigans, maybe try to win the lanes. And those are the Энэ snowball after that. our If this game goes past, I would say 30 9 minutes, Pandas. save your 9 Pandas. Тэн Саксагийн одоо спорт ч мэддээ орох уу гэж. Мэдөө. Those things just kind of inherently happen. Батрайдераар явцсан шүү мэд явдгуудаас. Tundra had to have known if they let it Тэгсэн штэ Saxas тэ янз бүрийн лотраар тоглоод байгаа. Тэг бүр асар багаар орё доо. Юу руу орох гэдэг. 9 Pandas руу. I think
9 Pandas үнэхээр одоо нэр сайн байгаа бол энэ драфтаар бол хожиж чаднаа л гэсэн. Эс гүйцэтгэлийн хувьд бол нэлээд алдаа баг гаргаад ч юм уу. Харин нэлээд зөв тоглох хэрэгтэй дээ. Эсрэг тоглож байгаа баг нь тийм ч амар баг биш байгаа. Тандра. Шууд плейл эхэлж байна. Glios. Antares Lard, Antares Saver, Healer, Support байгаа. Antares-аас бас нэлээд сейф тоглож ижлээ. За өөрийнхөө вардыг дэнайлцсан шүү. Кятака айлда гол өгөөгүй. Кятака ч сайн шүү тэс. Кятака амар лээ. Би бол 9-ыг бол Кятака дийлчин л гэж хараад байгаа. Бодоод байгаа. За Тандра бас маш сонио хөвлбөр явж байна. Гол харагдчихад. Зөрүүн гарахад 20 секунд дутуу байхад дөрвөлээс могсон. Рүүн дээр үзээ явах гээд байна да. За Антарес үрсэн. За рүүнээ өгцөн. Антарес хойн сакса ганцаараа рүүн авчих юм байна. Тандра 3 рүүн аваад гисэн. Нийт 400 багаараа нийт 400 голд нийлүүлдэг эхэлж байгаа. Universal Timber Universal Baatar учраас ингээд 4 Iron Branch нэг circle даваад эхэлж байгаа. За түрүүн гэтээ Timber Underlord-ийн матч автер бол Underlord бол зүдрэхгүй л яваад байсан да. LUX-ийн айтем бол баг core юм уу гэмээр л харагдчих. Тэгээ энэ ч бас юу байгаа штэ. Universal Baatar яа. Баахан circle. Нэг тангол авчтай идэж өгөх юм. Тэгээс Chain-ийг дээрлэх чинь л дээ. Цохилцоор Windrana дарчин мэслүүлээд илүү өндөр цохилтой илүү хордон цохино. Dota is a game where there's enough going on at once that you don't need extra things to stress you out. So yeah, I can't tell you exactly why it is the case, but some players just do it better, and like you said, Gaming Cloud is one of the teams that does it. Yeah, from Tundra's side. За яалч илүү атрацаа наа. Ер нь чиг хандлага бол дийлдэх төлөвтэй байсан бол last week дээр Tiny гэсрэг Timber авцсан. Okay, so looking at the lineups, not any crazy picks. The Wind Ranger will be played by Soxa. The panel talked about the fact that Soxa has been playing some weird heroes. Let's say the Slark position 4, which has somehow worked, which is just mind-boggling to me. What do you think of Winner? Winner has been mostly a core, if I'm not mistaken, in this tournament thus far. This is the first game that I've seen that she's been a support. Yeah, and Roger. Яг энэ region хасдаг зэрэгээр бас Timber-ийг зөхиод өгөх амар юм билээ шүү дээ. Амар өндөр юм билээ. Richard reduction 75 гэнэ үү? Оо. 75%. Concoction. She's obviously okay in lane as usual. I don't think she's anything outstanding as a support compared to last patch in that regard, but probably just easier to land the connections. And I also think 733 made improve the search range. За нөгөө амар сэрэг авцсан. Амар сэрэг авсан. Chain-ий бол jungle-ыг бол болоох гэж ханахгүй болцсон л доо гэсэн. Why they didn't want to play was that you have this feeling in your mind of like
hit that, and it just didn't hit. Хичнээн ихс болгох хэрэгтэй тий. Чейн зэрэг юу гүүгээ. Худлаалах Амар цэрэг нь яа дээ. Цагаандаг маш өндөр даймажтай. Ой, за өөрийгөө станч байгаа байна. За тэрэн дээр кили орлого. Шакл байгаагүй гранат хийсэн. Рамзес унж байгаа юм байна. Саксагийн форслууд. За зөрөө трейд килийг хараа Рожер хийгээд. 3 левелтэй нэлээд даам чанел гарч ирэх нь дээ. Бараг чин кор олч явч. Ард 3 хагастай болчихлоо шүү дээ левел нь. Бас тэр сэргийг бас чейнмен ургуулах бас урчтай юм байлаа. Яг дүүм дээр л амар. Нөгөө джангл нь өөрөө жоохон манат болохоор нэг амар олон хийж чаддаг юм билээ шүү дээ. Тэгээ энэ гэхдээ джангл нь яаштай. Мана рижен өндөр хаа. Голд Кятака. Яа илүү явах хэрэгтэй байсан хүн. Яалтчгүй. Дутуу хатартай. Зовоод байна. Өө. Энэ. За мод авах тий. Мод олон мод огтлж байгаагаа хэрээр өндөр даймажлдаг. Кятака төсөөлөөгүй даймаж ороод ирлээ дээ. Манастик дэмэжлдэг хоёр жангтай болсон. Нэг нь аавратай. Даач сохоод алчлаа. Саксаа зөөр сохсоор байгаад алчлаа. Чакрантай болсон. 9. За дахиад алчвал Кётака баларлаа шүү дээ. За Арсэн зөрөө доор миро болон антараас нар скитрийг унгаас юм байна. Болж байна. Голдын Кётакийн геймлийг өрөх гэдэг байна да. Тэг Кётакийг хараад байхад ер нь recovery ихтэй сайн тоглогч харагдсан. Concoction Сакса унах нь ойлгомжтой болсон. Тарган чэйн. Алчмистаас төрүүлээ дөрөв үрцэн байгаа. Антарс rotation power үн харж байгаа маань 6-гийн рүү доор гараад Антарс DD рүү навцсан. Хүндээ туслах гээд байна. Тэгээ авлаач гэсэн. Тоосон дээр унгаачихж байгаа юм байна шүү дээ. За маш гоё rotation Антарс. Баларцсан байсан Tiny-ийнхаа геймийг засаад өглөө. Gold factory, the dire lineup effectively, and well, if they're behind on gold, then the factory isn't really functioning very well. So they're going to be out of commission here pretty soon. Skeeter's Yeah, Roger rotation доор ирсэн. Болоо CM рүүгээ дайрж байгаа юм байна. CM стик дарсан. Дүүмээ удаашаалсан. Оо ямар өндөр даймажтай юм бэ. Хоёулаа адилхан юм уу? Нэг цахилгаан ороод араас нь галны даймажд л унтсан юм байна. Итэхэ дутуу доорол нөхөдөх шиг байна да. Тэгж байна. Скитер ер нь бас ингэж нэг зовж явахгүйсэн шүү дээ ард. Дүүмийн хангаар нь гарсан. Одоо бол нэг өдөр нэмэгж ирж ижил нэг унгах магадлалтай болох байхаа. Хоёул боллын дээ. Дүүм шууд мэддасаа чиглэл сайхан фарм. Оо за юу ийднэ. Тэ ваусаснаа юм найруулад байгаа юм шүү дээ арич. Тийм үү. За кофе найруулад байгаа. Нэг гараараа тагалнаа тэгсэн. Let's keep doing that until we hit 33. My goodness, is he дахин үзүүлээд consuming literal sugar at this point? Gracious.
but yeah, the Alchemist just needs small amount of farm, Cinderin, Two more. small amount of space. Two more. We're done. You can't beat a dead horse. I mean, you can, I guess. You don't want to. It's not nice. How do you like your coffee, Shannon? How many 12 rounds of sugar. That's what Damn, you want. we're up to 8. And he has this ritual too. Тэр Every ингээд time he тоглол. takes 2 spoons, he has to look to his right. And people react how they react to it. Okay, now I'm up to 8, guys. Is this too many? Making frostbite, power shot to follow from Sox. Зээ, Ранжес тэр хэлээ орлого амжилттай болохоор харагдаж байна. 6 дарааг байсан. Алкемис дахиад онцаа. 9 үргэлжлүүлээ тайныг хөөгөөд чакрам алдсан. Тэгэл 300 нийлдэж байна. Nine staying Now he needs to alive. not walk in and die again, though. Yeah. All right, he's fine. Өөртөө павис авцаа. Footwork there. That's like a little Энд mini. ч бас манаар ич үнтэй. Гоё айтем юм билээ л дээ. Тэгээ армор нэмчин. You get that reference, though? No. Actually? Is that NBA? Yeah. Isn't it basketball? Yeah. Your literal life. And you Төрөний сахард буурсан юм шүү гинэ. Зүгээр тоглогчдын бичлэгийг Pushing the tier 1 тастаж аваад дахин тавиадсан. Яг тэр цаг үедээ бол болоогүй юм шүү. as the Vanguard, and we'll be going for the mech into the Greaves. Is this a Crimson game, Cinderin? I feel like Pipe is... I think Pipe is more important against Tiny Doom and Pugna. I mean, is there any reason not to get everything? Зээ, Рожер ирсэн. Хойноос гарч ирээд 9 дээр хойш Hurricanes антарс нэмэгдээд ирсэн. За даймаж нь бол хүрээгүй. Зөрөөд 33 боо. Хөөе 9 дээр даймаж хүрчлээ антарс 9-ыг гүцээсэн. In the end, 9 Pandas get what they wanted. 33. За 9 арай саагчлаа да. Нэг This is the mark of a talented player. нэг зөв байн харалцдаг хэвээр бардагш. If you're gonna have that much sugar, you gotta stir a lot. And he's honestly the perfect hero to have a tea with. You just cast Firestorm and then you stir your coffee. VR-аас вэс чиглэлсэн нөө. Fair. Makes sense. Okay. Interesting item build from 9, right? He went Pavis, first item on the mid timber. Oh, wow. That's very Which is pretty unusual, but if there's something we've seen from Tundra in this tournament, creativity is the number one Toss, word. life for this drain. Yep, he looks okay. He's gonna Pavis himself. Yeah, that is very strange. Typically, we've seen it on basically the 4 or the 5. It's Cast a on their core. very cool item on Timber because of the stats it gives. It gives health, mana regen, and armor. All of the 3 passives of this item are actually really good on the hero, and I think the reason 9 likes it is that it bridges the gap for Timber, where sometimes it's a little bit awkward in earlier stages. Зээ 12 өгч байгаа 2 баг. This gives you that little extra buffer. 9 надтай наа. Аркан дээр гарсан. And of course, it gives you the utility of putting it on teammates. You can now save your supports in team fights, which could definitely come in handy later on against Alchemists, for example. Or Тэгэл пависаа өөртөө өгч бол Do Timber Saws farm these days because стак авсан ч гэсэн хэрэгтэй юм байна шүү дээ. there's no upgrade path to it. I mean, how fast are you going to be getting 6 slot? We've been seeing some games go pretty damn late. Тэгээ гурлынгийнхаа стакийг авахаар болж байгаа байна. We're seeing a lot of those Aghanim Timber. stutters, which apparently can be dispelled, so yeah, not sure why that's ever picked I mean, we saw a sick game early today from Nothing to Say. Didn't win, but obviously got insanely big on his Timber. How fast does the hero farm? Quite fast. Probably not as fast as Тэгэлгөө хобор. You know, Аркант төрүүлээд медас авцсан уу? yeah, for the most part. I would Гоё say явцсан шүү дээ ер нь. comfortably sitting Гоё явцолж Арканор. Авцсан. Дээрээс медас. Vanguard Arcan still Metas. bottom tower will be claimed here by Roger. Зээ энэ дээр бол pipe power нэг нэ айлаас гарах magical damage бас нэлээд өндөр байгаа. Over the Doom. CM Underlord. He just got the mech. Now working on the drums. A lot of the time. Үн тийм снайт хэдийн мэх гарсан юм шүү дээ. Харин тийм ээ 9 бандаас бол гоё харагдчих байна. Мэгтэй за дүүм pipe гараад ер нь just trying to make him feel welcome. Yutaka able to хүн унах юм уу? made a bit with Antares on the high ground. Өөрөө нэг мэх гаргаж ирэхээр пайпийн Delayed нэг айтемний илүү байгаа юм да. Dota хөл алдсан. Гэтэ авлаан чигээд гайгүй гарах шинжтэй харагдаад байна. disrupted by the avalanche. And what type of timing are we looking for a Wraith King these days? I mean, is this just a armlet deso blink kind of game? It feels
have Wraith King as the carry against Doom and Alp, you definitely want heavy single target damage. I don't think Radiance does much to this lineup because they have all the passive regen, all the healing. So yeah, way better off going the other build, and that's something we didn't really talk about too much when we said. Тийм person өөрөө Toyota-с Obviously you mentioned that the Alp came back pretty well. Wraith King when playing from behind, I would say is one of the worst carries. Sure you have the second life, but you don't have items, you don't pose any threat anyway. За өөр 2000 network-ийн илүү гэж зааж байна 9 бандаас. Тэ байж болох л доо юм чинь. Алчмис дүүмтэй гэхээр. Дүүмийн network нэг дээр яваад байгаа. Гол нь таандраа харин ингэж итгэхгүй тоглох нь ашигтай юу л гэдэг байна л да. Ашиггүй шүү дээ энэ яаж чадсан. Алд нь 2 амир network гэдэг баатар байгаа. Хоёр support нь тустай явж гад хүн олвол хаалга нэгээд Underlord нь буучна гэд. Хайгаа явсан алчиг данж олоогүй. Алчи зөрөө явцсан байгаа. Такавал Ретес over Ретес төрүүлээд авчих юм уу? Төрүүлээ гаунтлууд явуулчих чинь. Зараад Ретес авах нэ. Сирандра бол төрүүлээд 5 гарцсан байгаа. Зэний одоо ингээ багууд нийлээд байлтахад л харчмаар байна. Нэг баримжаа авчмаар байна. Аль нь альныгаа илэрхэх нөө. Зоор мирод эргэлцэн. Зарналтай рейтинг бол хангалттай зогсож байна мирог. Pipe-аас өмнө нэг уучаа. Underlord pipe гаргачих. Make бэлчиж. Тэ Underlord pipe авцсан. Дүүм бас pipe гаргашаа. Эдэл багийн pipe гарангууд л ер нь багийн дэ эхлэх болоо. Бас болохоор соолдор гаргана гэж байна. Сиавар зооцсон. Голын тавар үцгээр шийдсэн. 9 пандас дахин нэг тэслэл авчих юм байна. Тэслэггүйгээр бүр авцсан. Ой энэ альчлаа. Avalanche toss за дүүм шууд бүр агаар дээр нүгчж байна. За хүн голохгүй л скилдж байна да. 9 пандасхан. I mean the thing about the dire lineup is that if Tundra aren't putting pressure on them, they can start throwing out their dooms on supports and whatever because they're probably pretty comfortable just trading farm because they have, as we mentioned, incredible ways of acquiring gold. Frostbite. За зөрүүд Ketako орж ирээд Avalanche toss. Snake-ийг freezing field дарсан. Concoction-аар зогсоогоод өглөө. Pipe дараад өсөө Snake-ийг дажгүй тэсээд байгаа. Амьдэрч байгаа юм байна. Гэхдээ Tundra-ийнхаа өөрсдийнх нь damage хүрсэнгүй. Цаашаа явсангүй. Tiny буцаад орохыг бэлэн хараад байгаа юм. Орвол баларна да. 5000 network илүү. CM is basically ganked and lives. That is not a common occurrence at all. 5k gold lead. And it's going to keep growing because it doesn't feel like Tundra's lineup right now is going to be able to push them out of the jungle or force fights that they can win. Yeah. So again, the question is, the dire lineup is expected to be ahead of Tundra. But what is the breaking point? Like, when is it too much? Because Timbersaw can obviously for lower net worth against Swipe Heroes until BKBs come out. Underlord has percentage-based damage with the Firestorm. But I don't think you can just play like this for the next 10 minutes as Tundra and feel happy about it. Like, there's got to be some point where something needs to happen. Яа ингээд угаасаа юм хийхгүй бол тэгэл энэ network улам л холдсон шүү дээ. Tundra дарцсан бас яарахгүй байгаад байна. Ножддаг багийнхаа ингээд нэг амар тайван байгаад идэг да. Угаасаа юм их гэж сандраад байхгүй. Өөртөө нэг favorite баг болохоор яг
Нэтворк ямар явж байгааг мэдэхгүй тийм болохоор He's prioritizing that so early. Again, the game ингэж 50 тоглоод байгаа болоо. Gladiators game. Who's playing the Timbersaw That's eluding me right now. for LGD? Oh, for LGD, I was nothing to say. Эцэн Өөс дээр тэгээд давалтай явж гин гэж бодоод. Тэ. 80-minute game. Yeah, he bought it mega late. I think he bought it right before they lost. That's gotta be like. I think he forgot it, It's honestly. a decent item. It's pretty good. I'm pretty sure he forgot it because he Тэр нэг ингээдлээ зөрүү гарцсан гэж бол мэдэхгүй шүү дээ. За ямар дэсаа авсан юм бэ Red King. Skitter-ийн дэсаа гарсан. interesting. How could you forget it? Red King альчи хоёрын одоо аль нь зогтээ. 9. He's gonna. Яг адилхан айтемтай цохилзол векан луурна. Альчин хамаагүй илүү харамдаад айтемны зөрүү гаргах ч нэ. Although we can see the defense is being mounted already. Pit of Malice. There's the pit to try to create some space. And even Nether Ward is placed. So we'll see if they actually want to defend this. No, they'll end up giving it up. Skeeter gets Ямарсан голын тэрийг авсан таандра. Deso already online. And yeah, he's going to be likely just farming this Blink Dagger now and then. Perhaps that's the point in which they want Цаг нь юм хийдэг дээрээ л байна л да. KB now. He's going to have Ингэж мэдээж Дагрыг таандра. хүлээчихэж байгаа юм бах та. Магадгүй. And we had this talk the other day. We don't know Скитрийн дагар гараад юм хийхгүй бол үнэхээр гайхмаар юм болж шүү. what data it uses, but I just found it interesting to look at it right now and see if Үн it's бэнч. a 7k Яаж gold фармдаад from байгаа юм. 18. It was expected. Угаасан ч альчи дүүм хоёр шүү дээ. Дүүм нь метастай. Tools to Devourer-оос бонус гол олж байгаа. Альчи нь засраггүй бонус гол олж байгаа шүү дээ. Доор Skitter Ramses тэр үзэх гээд байна. BKB-тэй байгаа Ramses. За хөөж бол явахгүй мэн өө. Хөөж цаг хугацаа алдахгүй зугаас адилхан фармлж л бай. Эдгээр тэнцүү фармлж гачсан. Нэг минут өнгөрөхөд нэг 1k холдоод байна да. Дээр За таны дээр шакл орсон. Хаалга нэгээд хүмүүс нь бууж ирнэ. Кеотака нэлээд дамиж авсан. Антарасын хил хангалттай байж чадхааргүй харагдаж байна. Pit of Malice дээр Kyoto унаад эхэлсэн. Антарас өөрөө гарч чадах уу? Чадхааргүй л харагдаад байна. Асах 2 болж байгаа юм байна. Заруу авах гэж үзнэ. Өдөр болохчоороо буцаад дээшээ хүрээд ирнэс тээ. Буцаад үгээ доошоо гүйчнэс тээ. Өгч явахт нь яваад өгч. Тийм. Медальянтэй This is a crucial item for the Dire lineup to function is to have this Aegis. They're going to have to wait quite a while to get their hands on that now at this point. There you can see the beautiful shackle shot from Stoxa that sets everything up. And Terres did his best to keep his mid position 2 alive. But the rest цаг гүйцэтгэл талаас яагаад амархан бэ гэдсэн. Энэ бол энэ л дээ дайн дээр. that'll lead to oh, he's putting the sugar back. Okay, see. Ухраац юм уу? Харин тэгээд бай натчихэд шүү. The 7k lead for 9 Pandas, but Aegis was put on the Timber Sot. Not a huge surprise considering Wraith King has one built in. So this will be very difficult to get through both of these guys now. Ramses Blink-тэй. Одоо эсэргээрээ уг нь бас Tundra, what about 9 пандас ч гэсэн хамт явбал болохоор л харагдаад байна. I think you want BKB on at least. 3 корн гурлаа. he's had that for a while. Yeah, but I don't think Цогтойгоо 2 хийлдэг спорттойгоо I was going to say Damn, this. but- It looks like Kiyotaka isn't even үзэл үзэхээр л харагдаад байгаа да. which begs the question. So he's going Silver Edge next to I'm assuming try to break at the Fiora here. Джейм оцсон айлха тэр хоёрыг унаацсан. 9 пандас бол дажгүй байна өө. Эхний эйцсийг алдсныг стоц бол. Yeah, I don't know. I think a lot of teams in this position as Dire will try to press the issue, but they might be worried about the defense. 9 пандас яагаад нийлж явахгүй юм бол. Нийлж яваал тэгээ нийлж явна гэдэг чинь бас эрсдэл байгаа шүү дээ. Парм алдна. Тэгээ Баатар нугасаа пармлж яхад ашигтай байгаа учраас өшөө айтем гарахыг хүлээгээд байна л да. Нэмээд AC гаргаад Нөгөө баг нь ээжтэй болсон. This hero doesn't have that concern really. Yeah. So All right, who gets the shard? CM got it for Tundra. Chen.
It will be Chan. Great Оо call. Чэн шарт. Syndra in the 50-50 is яа урусан амттайхан of course this allows him to take over скил нь сайжирна. and that's Levels up definitely the creeps by 1 level. that's right. You get the level 4 ability. Well, after the 30-minute mark, you get the level 4 ability for creeps, but I think you have to take over a new one. But for now you get to level 3. Шинэ рекорд аа л гэж байна. Антараас нь шинэ рекорд. Lotus Orb-ыг You need to take over them for that to occur. асар их тавсан байна. Upgrades your current creeps. I don't think it's retroactive. I doubt it upgrades your current creeps. Энд тэгэхээр Кримсээ авсангүй юу Антараас? I mean, when you mouse over his current creeps, they're level 2. Миро. Assume it doesn't work retroactively. No, wait, one of them is level 3 now. How old is One is level 3, one is level 2. So, yeah, it doesn't. That's got to be the conclusion, right? Yeah. Unless he has one of them from level 1. That's yeah. That could be the case. That could be. A good old troll, a faithful Энэ friend, бол Скелтоныгийн triple troll, Юу юм бэ? 18 гэдэг чинь Нэг Нэг нь тон 60-аар зөгч штэ. Яа замдаа унсаа. The apocalypse for the skeleton. Pipe дараад гүйлгэж Pipe-ийн драм дараад. spooky, but not very tanky. So, За таандра байлтахар болсон 4-2-ын смокли болсон. За хаалга нэгэд ирж учраас Андрлоор Дотлын хамгаалт нэр зогсож байгаа юм байна. there's a lot, and you just keep shooting them, and it's about not getting overwhelmed. Гол Кётака Жэнтэй тайрагт Spring онол эгүүрнэ. Assault Kuros now on Ramses. Сявардан дээр бол харж л байгаа маань гурван дээр байсан баатруудыг The Abyssal Blade after the fact in order to get the blink stun. Yeah. And I mean, he'll be 6-slotted basically at that point. I guess he Another ready pick to for tread Tundra. the arrow. Оо юу вэ? Миро баригдсан байна штэ. Миро. Farm or fountain. And he's gonna die. За Кримснээ ямарсан авчлаа Миро унахаас өмнө. Deso charges for Skitter, worth keeping a little bit of an eye on. This hero. Ой жод ямар Тэлтэй. ихэд хитээгээд байгаа юм би. Бид нар ороод яг цохиул амар хурдан аав штэ. The game because you have За CM баг үлтээж. right. Алтны байхгүй байна. Every single stack you get on this Deso means more of a guaranteed burst whenever you jump. Speaking of which, and Эй Антарес ундаа. Is Decrepify trying to heal up a bit on the 9. Нэг зохиулсан. Short crit from Skeeter will now up to 8. make him die. And Эй явж чадаагүй. they're finally gonna be able Үй. to Рүүт чинь зогсоод юм өдрийг. The skeletons won't survive, but of course, that's just a cooldown. Ramsey За доор үзэхэд энэ скитер gets up хүмүүсээс хол байгаа. Кётака наацсан. get off the avalanche. This is gonna be one Зя скитер 2 унах айлт олцсон. and the arrows here. Хэдэн шаарж байгаа бид нэг ажиллахгүй. Doom a doom, actually not even needed. This ends up being a very За итгэхий даамарсан юм аа энд. This is Rogers' final reward, right? Like Yeah. from constantly pushing bottom and finally forcing heroes down. Tundra got spread a little bit too thin, and this is what you're always hoping for with Chen when you keep sending these skellies in. Үргэлжлүүлээ 9 пандас смоксон. 9 пандас. Your team to make a move, and they identified it right away. Jumped the Wraith King and Скитер ихгүй юунаас айхавтай. They're just out of position given the circumstances, and will get punished. So nicely done there. And they're going to try to get extras out of this straight up smoke. Таны салгаа PKB авсан юм уу? Тэгсэ. Could be Doom potentially. yeah. They held on to it. He's gonna spot him though. Lotus is За 9-ыг болоод харсан авлаач. Тоос байгаа урдаас натаараа шашчихж байгаа маань. path completely. Miero, he can get the Тиймэр чэйнэглээ гараа явуулсан юм уу да 9. Дахиад тиймэр чэйнэглэн гараа явууллаа. Урдаас нь Рамзес. Рейнжер дээрс та 33 буугаад ирсэн. Эй TP жахт нь дүүмдэ зогсоогоод Миро 9-ыг бол унгаах нь ойлгомжтой болсон. Антарес хасах 2 үргэлжлүүлээ төсөн 9 пандас. CM-ийг унгаах нь бол ойлгомжтой болсон. Сах 3 kills netted for the side. 9 пандас. Pandas. Сайн байна. Extra casualties trying to help there. One of the moments where Oh. cut your loss and say, all right, they've got Гоё За харагдсан юм. бүсээ. Чэн дээр зөв 3 kills, Dark Troll ороод ирэхээр some extra ward, and it honestly almost looked like Nine was getting out. He actually played that exceptionally well with trying to. зэ Tower Hero унахыг харъя. The arrow did find the Doom. You're going to see the replay here. Notice how Магачээ тав. now Miero is connecting, can't reach. Яа, the нэг Nine урд нь уу? with his arm up, and then Nine Тэ. goes from here and up to the tree straight above Тэг нэг here, and now he's gonna жижиг start скелтон jumping sides and 70-аар зөхөөд байна гэхээр. He's standing in this fog area, but now they get vision with a ward of all things. Одоо дээдлийн та харалтаа. Дээдлийн Tower хайлаад орсчих шүү дээ. So, well done from the supporting cast of. And Roger continuing his rampage of Skelly boys.
The Dark Troll Summoners are really going to work this game, and of course, Tundra have amazing answers to these skeletons, as they've shown time and time again. I'd love to see a stat on how much gold they've gotten from those things. They give almost nothing, but that hundreds at this point. Yeah, probably. But the amount of effort 38.5 hour ордог гэж. 7 skeletons is probably the same as 1 melee creep. So the CS is going to be extremely Одоо нэг алчхад орог 9 пандас дуусгаж штэ. Building damage хангалттай өндөр. Дайн жохом яаж өрнөхөөс тал. Тандра нэг хоол хийж чадах уу гэдэг байна да. I wonder if he's having fun. I mean, can I get a Pokemon He bought Roger 2 sets here? of You see, boots, so he looks content. yeah, he's gonna have boots of bearing along with his greaves. About 2/5 the way to a Sir Action Slack's normal day in a pub. He's actually just playing a different game from everyone else. He is. It's kind of funny to watch. Just like, yeah, this is another thing you can obviously do with them. Amazing scouting tools. Just like 15 нагнад орсон зэрэг. a never-ending army. Скелтонуудаас нөгөө тараа згсаа вишн авдаг юм хийгээд их юм. Тар згсаага доо. Ахаа нэг тар згсаагаад вишн аваад идэг. Аалмаас тэгээд тавьчихсан. Ааха. Тэр юм шиг. Undead versus undead, but one of the undeads has 2 lives and the other undead have died once. Roger's been all over the place is what this is showing us. Oh, he's heading back to top. He's made enough skeletons bottom. It's time to completely revolutionize his playstyle by going top and making skeletons top. Үнсээ хин диффьюзтэй юу? Very important. Kiyotaka not able to find Өндрийн жирсэн. Kiyotaka өөрөө стандартаар эхэлсэн. За BKB дараа дамжчихлаа. Зөрөөд скил дээр орсон. Захны маш хурдан унчлаа да. Скил дээр гарч ирээд шууд дүүнд үлчих байх. Бэлигтэй гарсан. За дүүн дээр шаакалтаад өөрийгөө шаакалцтай сакса. Снэкинг унсан. Снэкинг байбек. За энэчэл комбек байгаа да. Антарс дээр наалцсан. Адлик роо гарч байгаа. Яа, доор хүн хамгаалах хэрэгтэй. Доор хүн хамгаалах хэрэгтэй боллоо таандраа. Глипээ дараад. Нэг тогтоож байгаа маань. Дахиад скелтонууд гараад ирэндээ. Тэр рог нь бол өхөр шийдсэн. 9 пандас. 33 траск авч яах юм. Траск авахаар Crimson бүр нэмэх чинь тий. Crimson блок бүр нэмэгт чинь. Найзуудаа аваа явсан. I don't know why this reminds me of that. It just keeps sending these like little shitters in non-stop. Little shit. Одоо энэ чинь юу хайж магадгүй энэ тэ нөгөө cooldown reductionтэй. Pesky peasants just keep attacking. Тийм, тэр бас гоё юм л шүү дээ. Тэр Saberlight хийдээдсэн шүү дээ юм дээр. Trask авсан. Анх удаага Underlord дээр Trask авлаа л гэж байна. Kiyotaka Heistrunтэй. Raid King-ийн нэг амир ирсэн амархан унаад байгаа учраас нэмээд өөрөө H сатсан юм байна. Шанаа 3 амттай Raid King. Wonder what the rationale is here, because there's obviously other items that are interesting, such as Shiva's Guard or Halberd. Synergizes with Crimson. Өөр төлөвийг авцсан. That might be the entire reason, but Дүрх авцсан. Одоо их Shiva юм гэхээр бас. okay, so 40 strength is another 20 on the block. Okay. Right? Skeletons do how much? Тэгээ одоо гэхдээ энэ өөрөө дараачийн дайны дүүмийн таргет болчихж байгаа шүү дээ. Underlord. Timber-ыг бол тоогоодох шаардлага байхгүй баг. Roger. Oh, he's going to get an ancient granite golem. How many summoners does he have now? It's only 2? He's lost one. All right, we say thank you for your Нөгөө юуг авчиж cooldown reduction. Тийм ээ, тэ? I'm trying to find it. Oh, he just killed one. Oh no.
Дэвлэгчээр бас арай култонер гэдэг ш нөхөө хаа. Зэсмэг зэс Антарес ямар зөрөгтэй юм бэ? Станд усан Антарес шаклуулаад энэ дисктэй зөрөгтэй гоцсон юм биш үү? CM дайбек болсон. Давхар эндрэнжээр бүр дөвч юм байна. Тэгээ 3 эсрэг 5 хүний илүүтэй toss back байгаа Кятака. Toss back. Зэ зөв нэг хэцүү болчихжээ. 9 pandas. Амар скелтонууд орж ирнэ. Тэгээ шүү дээ. Бэлэг damage бол хангалттай. AC-тэй хойноос нь Chain-ий скелтонууд бас байгаа. Үш юу вэ? Өөр байхгүй болчихж штэ. За шууд төвийн цохийг гэж яах гэдэг. Үгүй андуурсан юм байна. За төв зөхөр болсоо. Уусаа мега оруулж чадахгүй тэгэхээр төв зөхсөн дээр гэж үзсэн. Гэлээ 15 секундээр 2 ирэмлэн. Өвчи хожигдсоо. За ерөөсөө билдинг юу вэ хайлаад уршиж чинь зөө. Маш амархан хожил 9 пандас. За баахан чэнтэй зүгээр. Мэнга ахыга зөргижүүлчихгүй. Сари. Өвчи хожигдсоо манлаа. The skeleton boys kept playing split push, and eventually, Nine Pandas just got too rich. Үнэхээр сайн байгаа юм байна уу? Яа, 9 пандас л амар байна уу. Яа, 2-0 ч хүдээ хөө аваргуудыг. Тэ яанаас садах юм бэ? Та тэгэл офтираа садахгүй 2-0 дэ. Тэ одоо очроо олохгүй бол нэрэ. Тандра. Миллерагс 2 секунд нь унтсан уу? Зүгээр хайлаад оршиж штэ тэр баахан. Нэмээд яж захтай EC дэсотой. Дэсотой гэсэн юм Миро дэсаавц байдаг үстэй эсвэл. Тэр зөрөгтэй бахар айтем авсан байсан юм байна. Өнөөдөр ээлжид ясагцөө. Өөр баг хасагдаагүй байна. Апрын тоглолтод явсан. Апраас өвчи доош онсон. За одоо энэ хоёр бас апрын тоглолт байгаа. Хожигдсан баг нь доош он. Яг тэмцэнээс хасагчихгүй. Өнөөдөр бол ганц ээлжид л хасагдсан. Энэ ротейшн та нэг амьдралыг гоё болгосон доо. Арай л пассив тоглолцсон. Тандрайхан бол арай л итгэхгүй тоглолцсон. Аль тим хоёр амар парамлдаг баатрууд байгаа тах чинь нэгч. Ерөөсөө яваад орцсонгүй штэ. Антарес ихцүүлээ. Антарес чи ихцүүлээсээс. Антарес ротейшн Ирж тэр темрэлээ энийг гой засаж өглөө. Yeah, I think the lanes had to go really well for them, and that absolutely was not the case. I mean, you had the mid lane, the Timbersaw like supposed to dominate the lane early game a little bit, but the Pugna rotations from Osiris really slowed down his momentum a bit. Wasn't able to get the ball rolling, and at some point that lead, the stacks being farmed lead just grew more and more, and became this unstoppable monster. 9 pandas. Okay, alright, they went together and just took over the game. You know, on that topic, can we pull up our Predator head-to-head right now? Because it's rare that this is the position and the stat that we would choose, but with great suspense, we will pull it up soon. Sheep, thoughts on the game? Thoughts on the game? Oh my god, the skeletons! It was the really... boys! The boys! Okay, so, earlier on Скелтонуудыг харахад гоё байлаа та сайн гэнэ. It felt like the hero had fallen off, and we needed a real Chen specialist to kind of come in and show people how to play the hero, right? Because the whole idea around it in the beginning of this patch and this tournament
was, we're gonna pick 10, we're gonna find aura crypts, we're gonna make aura. This man just finds 3 Roger энэ chain болол авчаад байгаа. and just hides them in the trees on the bot side of the map. He doesn't even have to be there, and he's just always a Саяхтай Underlord CM-тэй хэрэг chain мэн асуудлыг бол харагдчихсан да. Тандра. So overall, like his impact just using these 3 creeps. Timber pick өөрсдийг нь алчуудаа. Өсөрж орж ордог тийм үү? Сприт өдрөөсөн бол. I mean, there's a lot I want to say about this Chen, but I'll talk about Antares a little bit on the Pugna. So we Арай л хөдөлгөөнтэй тоглох гэсэн болоо Timber өвн гой даамарч гисэн ч гэсэн нэг rotation дээр баалраал. Тэрнээс хойш typically don't think of Pugna as a hero who corrects the mid lane when his mid laner dies twice. ерөөсөө геймд харагдсангүй шүү дээ Timber. Got 2 kills on that Timber saw. After going mid, he would go bottom, pressure the tower of doom, pressure the enemy carry, and as a result, the losses mid were not that bad, and they were winning bottom at the same time. So, well, hats off to him. But now can I talk about the boys? Go for it. The The boys. No, so I heard some Samsung joking saying he wasn't playing a game. I was playing a different game than him, but what he was doing was so genius. So he parked 3 of these troll summoners near the bottom lane. He hid them in a little nook where it took a while for Tundra to find them, but because he was constantly summoning them, even though they were dying very quickly, they were being sent to the tower and dying, right? But in doing that, he was forcing constant TP rotations. Like, constantly, the Underlord had to come back. And in one moment, where they saw that the Underlord used his TP to get a kill with Tundra, he sent the boys. He sent them back to the tower, and because of that, you had snaking on the CM, and then you had 33 on the Underlord looking for the Dark Troll Summoners, so they don't have to keep wasting their TPs. So they spent about like 10 seconds hunting the Troll Summoners, using spells on them, and while that happened, 9 Pandas pincered Peter with the Aegis and they killed him. Like, that was just so clever. It's such a smart way of playing the map and forcing enemies to TP that I had to talk about it excitedly, and I have to praise it, because he was playing Dota. He's playing Dota in a way no team has yet. That was cool. Найдс байх бол буцаад лилган гэсэн юм уу? Тийм үү? Энэ өөр хүүхдүүд юм аа. Өөр спорт байна уу? Тийм ээ. Яг Dota-гийн өөр хүмүүс биш үстэй тий. Биш. Энэ Mobile Legend. Тэгэхээр ч одоо Mobile Legends сэл багтаа юм л. I'm a big fan of skeletons. I'm much more of a fan of skeletons than Shannon is of mayonnaise. Some fan was telling me you don't like mayonnaise. Yeah, we went to lunch today, and we have hamburger sauce, which I've never heard of. Perhaps it's a German thing. Is it a British thing? I think so. I think usually you go to any trash fast food and it's like hamburger sauce in the hamburger. It's like hamburger sauce. It's garbage. Yeah. It is garbage. It is. I like ketchup and mustard on a burger, but Shannon was saying he doesn't like mayonnaise. No. Doesn't like mayonnaise. I'm a big fan. I tried mayonnaise recently for the first time. I really like mayonnaise. There you go. Sauce. He says ketchup is number 1. He said ketchup's the best sauce in the world. What's your condiment of choice? I mean, you got sriracha, you got Peruvian green chicken sauce. Like, those 2 go-tos. That's all you need. And any kind of mayo, like, you're good. I'm here too. How's it going? Hi, Ted. What's your favorite condiment then, Ted? I thought you were talking to me and then Jack started talking. I just realized, I just want to listen to you guys. I wish I was up there. Well, I was making eye contact with him. Well, let's switch. Fair enough. Jack, you want to do the mid-game and I'll come on the panel? I talk to you all the time, Perry, and how often do I get a chance to talk to this man? That's do you true. have anything that you would like to ask Perry and Jack? Yeah, go on, Jack. You got any questions, bud? Well, I like the sort of espionage angle that you have going on. So 9 Pandas-аар ийм амар агаад байгаа маа 9 Pandas. share with us? The one small thing, I take a lift from the room I loiter in between games. I took the lift up, and in the room with the 9 Pandas sort of, Өлөндгөр ийм амар байгаа ч гэж утсангүй. Сая and I said, nice win, and they went, not yet! They didn't want me to jinx the series. They were... яг ихэнх үед нэг дуун дээр ганц 2 хүн олж аваад ирсэн. Тэгэхээр за ер нь барих юм байна да гэсэн чинь. Яг тэгсэн мөртлөө network-ийн зур ерөөсөө хэвэндээ гадсан шүү дээ. Ерөөсөө ойртохчгүй. Улам холдоод уу? Тэ. Ядчил тэндээ зогсоод 7000 байсан 7000 дээрээ зогсоол.
like maybe Chen might be on the radar for bans. I am very impressed. Chen тэр доор зогсноо байлдангууд нь доотлыг авчих гээд бас. Дарамттай. Одоо Тандра юу хоо гейм 2 арай өөрөөр үзүүлэхтэй. Одоо энэ дүүм алчинууд бол бандагдах хаа ингээд зүгээр зогсож байхад нетворкийн зураг гаргаад байгаа хатраад сайн нөгөө 33 нөгөө бичлэг гарсаарлаа. Одоо яагаад шууд дүүм бандуудад байгаа алчи бандуулаад байгаа шүү дээ. Гэтэ дүүм алчи бандагдахаар дахиад юу 9 пандас бол шууд л юу авах. Баунти адраа авах. Дүүм алчи бандагдаад шууд эхний юугаар бандагдахгүй байлгүй ус тий. Яа бандаж магадгүй л гэж бодоод. Шууд бандах юм бол надад чинь медуза ятрахгүй юу? Медуза тэр өөрсдөө байгаа шүү дээ. Тэгээ медуза Тандрагийн медузагаас айх байлгүй. Кайри ч он хотын ч он. Медуза Storm дүүм алчи энэ дөрвөн баатрын дороо иж хоёр нь л ихний дөрвөн бан дээр орж ирчээд байгаа даа. Тэгээ Storm гэхдээ одоо л дүүмээ бол өөртөө авчиж болно Тандра. Тэгэхээр Storm нэг авах гэж үзэхгүй л ах. Kiyotaki-гийн Storm 9-ийн Storm-аас хамаагүй илүү л. Сая Godlike дээр бол гараагүй те. Тэгсэн үү? Гараагүй. Өхөөгүй мөрлөө нэг хүн алаагүй гэхээр. Ухчихсэн тийм гараагүй юм байна да. Ер нь энэ юу багууд амар хийлгүй байх тий. Тэнцүү багууд хоорондоо тоглохоор аллах баг. Алдаа гаргачихгүй гэдэг. Тий. Нэг нь жоохон давуу баг илүү баг нэг нь илүү нэг нь жоохон сул баг тоглохоор алж хийчих гадал. Тэр сүүлийн гейм чи юу 40 хэд байсан бэ? Юу сүүлийн ятгсан. Тэр чах өхнөөсөө бүр амар даваа аваад эхэлчихэр. Дортын зөрүүж гарцсан. Жижиг эсрэг явах бол гинэ. Тэглэхээр нь л мэдэгдэн дээ. Жижиг эсрэг үзнэ. 9 банда Тундра айл нэг нь гарч ирсэн гэсэн одоо бос баг нь үзэхгүй авч энэ хоёрын тайлныг нь үзэхгүй л дээ. Яа өвжиг нилээ үзэдэй тоглож байна гэж найдажсэн. Тэгээ эхнийхээ гейм дээр ууг нь гоё л байсан. Хамаг чадлаа орцсон л та. Ядарсан шүү дээ. Хоёр дахь гейм дээр ядарсан. Хитрхи хинээрийг шавхацсан л да. Одоо энэ ихний пик ээлжиж мэжнэ гэж байхгүй байгаа юм уу тий? Сонголтоор юм байлаа тий. Багууд хоёр янзаар байгаа шүү дээ. Шууд адилхан ласт пиктэй байгаа дахиад хоёр дахь янз дээр дахиад ласт пиктэй. Баг нь өөрөө юуг сонгоно л тэр л байх шиг л. Ундраа тэгвэл ихний пиктэй үдээс дүүм юм гэж мандахгүй л байна та. Байвч сайн байна. Тэрэн дээр нь харин 9 пандас төрөд банчтай болоо та дүүмэн. Тэг бах. Дүүм дуусаа гэж бандаал.
За зодоо харж агаад 9 Pandas-ын драфт илүү зур оол түлхэл. Унтий дөө. Унтчих таа мэ. Бэцэрч тий. Ажил дээр юм яарад л. Нэг насных юм байлээ. Бацаан багт ч юу юм бэ? 14 хоног дараалал PC тоонж очоод тий. Яах ч түлээсэн. Одоо зөв нэг хоног нойргүй явахад уу? Нэг хоног нойргүй явахад л алингаа алдчих чи. Тэр нэг LGD 72-ын эхний геймиг үзээд унтсан болсон юм байна өө. Хоёрт геймиг үзсэн бол LGD-д итгээд тэгээд оол игээд. Nine Panda. Таандар бас гинтсэн байж магадгүй те. Тэгж нетворк тэгж хол зуруу явсан авсан тэр. Тэгтээ уг нь өөрсдөө уг нь мэдмээр мэдэн шүү дээ. Ч одоо дүүм аль ч юм биш тэмдэж ойлгомжтой шүү дээ. Нэг багцаатаад байсан бах та. Гэтэ хамаагүй зөв тоглолцоод киллер нөхчнөө гэж бодсон. Тэгээ нэг уул нэг жоох илүү атсан ээжсэн шүү дээ. Ranking door катлж матлаа те. Тэгж байгаа нэг хоёр өгчдөг. Оон эхний нэг хоёр ашаанд өөрсдөө авцгаасан. Зөв тэгээ шууд дараа ровшин авч мавдаг тэрийг болж ийгээ бодсон болов. Тэгээ яг хэдээр салж байгаа байсан мэдгүй гал. Тэгээ 9 Panda ахад Roger got that dog in him, Effie. That Chen. What the hell? He got those skeletons in him, man. Got them boys in him. The boys. Do you guys mind if I gush a little bit more? Okay, I 9 Panda 9 эсрэг тоглож байгаа юм шүү дээ. I really need to gush about this Chen, although we've already gushed. But his take on this hero was so ingenious because the way that we've been seeing Chens be played are Миний нөгөө хэлсэн дөрвөн батрын хоёр нь 3 нь ороод ирлээ. Одоо Медуза манд 4. Яг 4-ийн мандал чинь. Одоо л Медуза манд болох үстэй. Бодоод надад чинь. Тандра үзэхгүй өтер гэдэг. Кётакагийн магадгүй өөш магадгүй. Тандра өдөр дараалан тоглол. За Медуза бандсангүй. Яа шууд авсан. Зя. Зя танд буруу юмараа унтаж барыг сэрээч үдэ 9 Panda-с. Инхээр яг 9 Panda-с орё гэсэн юуг. Зөв тоглож байна. Энэ 9 Panda-сыг дэмжиж байгаа шүү дээ. Залуу. Байгуул сэлэний явуулаад гайтай бол офлайн дөгөөл. I guess 33 was the sugar and coffee thing because that looked like a 33 sort of animal zookeeper type thing, right? Just using them for vision to push out the lanes to threaten and force TPs. За өмнө нь бол эднийх чинь Dark Seer 1-сээр тоглосон. За антарсан шууд Skyrot орж ирж байгаа юм байна. Түрүүн бол 2 дахь фейси бан дээр шууд бандалсан. Нэг Skyrot. Шууд 2 support авчлаа шүү дээ. Тэглээ. Нэг сэтгэд 3 дээр ээж болох уу? Үгүй. Үгүй. 3 дээр байчвал илгийн юм болт юм билээ.
3 дээр байсан тоглолт гаргасан шүү дээ. Нэг Liquid нэг 3 дээр гаргаад тэгээ item зохилдож өгөхгүй юу. Crimson балраас. За Тандрагийн драфтад гоё эхэлж байна. За Тандрагийн пикч бүр. Your ult on Skyroth is tickling. It really doesn't do that much damage. But what I do like is just how they play Skyroth in general and the fact that you can and still want to kill the rest of my team. Medusa Bounty Hunter гэдэг хэлсэн. 8 бандаас. Одоо next чинь the position tower Roger мэдээж дарна. Тэгээ явчихаар Bounty Hunter-тэй лейн ял дийлэхгүй шүү дээ. Энд дээр нөгөө бас 3-ын лейн эхлэх юм болоо. What's cool about this Nine Pandas team, there were shades of that last game. Reminded me a little bit of this old BP, right? With the Ramses, the Энча бандсан гэхээр broodlings running around and the skeletons. And some of their other games from this tournament. Beastmaster дээр орж ирэх гэдэг нөө 3 дээр. Nine Pandas-ын. I feel like this team has shades of that. Дууцсан бөхч барыг анти бандахгүй гоцсон. Энэ дээр бол бандч тийм тий. Тэгж байна. Medusa. Тэгээд анти бандсан. Chen амар байсан. Өмнөх гэмдрэл Chen амар байсан. Жижиг эсрэг үзээтэй дээ энэ хоёр аль нь чадсан. Зэрэгнээс дарах дээр дараад байсан бандч лаа. Тэглээ. За одоо сая next-тэй холбогдох дарах сэрэн бандсан. I think when I watched Shopify play Medusa, I really wasn't a fan of the way they drafted around it. I want them to have stuns, I want them to have control. If this is a carry Medusa. За өөртөө бист гаргачих чинь. Энча гаргацсан үед 33-ын бист бас ороод ирчих боломжтой гэж үзээд байна. За Medusa-наас офлейн дээр ороод ирэх боломжтой гэдгийг тооцох хэрэгтэй 8 бандаас. Pelactor яваад лаагаадсан stage. The boys. Yeah, but the way that Tundra have played when they've looked incredibly dominant are they exploit tri-lanes and they exploit the twin gates better than any other team. And they'll get a couple of blood grenades on Soxa, and he'll start tri-lane on the lane that they identify is their biggest. Ace 33-2-ийн аль нь илүү офлайн вэ? Because he was on win ranger last weaker overall on the lanes. But having this down Аль нь илүү. I want to see Tundra follow up on this with their Crystal Maiden if it doesn't get banned out. Take that, play the way that you're used to, crush them. Different dynamic with the offlaners now being saved for the second phase, and as a result, a great many of them are getting banned out. Doom already taken out in first phase, Underlord and Beastmaster in the second phase. Маш хэцүү асуулт байна. Дау дээрээс юм уу? Энэ хоёр дэхтэй хоёлаа амар те. Ер нь л офлайнуудаас 1-2 талчихс 2 бах те. Тэ одоо тэгээ бас энэ Мира өдр чинь бас амар л офлайнад байгаа шүү. Бэнэ ер нь байнга л ядаад. Underlord бан. They're going to go for their void if they can get it. That's how they play versus Medusa. I mean, if this void makes it through the second banning phase, I would. За өмнө бол void орж ирсэн. Void дарахсэр. Одоо энэ ч void орж ирэл бол бүр балрах хөө. Хажуунаас нь bounty hunter торгоод байна. Last hit. I wouldn't be too scared of the Medusa flex because the same concepts still apply. They can just isolate the rest of the team, and if it's a later game carry, that's Tundra opt to. Pango онож байгаа Batrider. Also, you just have the synergy with the void in the sky. За Kiyotaka-гийн Бату байна. Miro-гийн Бату. Ramses wouldn't be pigeonholed into playing the farm game. Right. And that rider, very interesting hero. I don't like it being picked this early when there's so many options to now counterpick. За мэдээж магадгүй гэж бодно. Тэгэхээр Тандра Бат эсрэг. Өө за Вино ороод ирсэн. Вино бол Нага. Вино supportтэй. Вино bounty hunter supportтэй. Дууса офлайнтэй тоглох нэ Тандра.
them to deal with that. За эдрээс гоё батар юу байна? 9 Pandas. Yeah, they might be. I mean, obviously, like there's the bat rider. They might just be taking it themselves here. Яс Винон 3 болсноо. Medusa carry болоод Naga support руу явчихна гэж яах вэ? Ер нь яг тоглолдог баатруудын бодвол тэггүй л бах та. Which, I mean, the bat rider to me looks like Mira's offlane here. They're You mean the Naga Siren support or Bat Rider support? Naga Siren. Yeah, Naga's been Skitter's hero exclusively so far. I Эн like чи the хэмлээ. pivot to Naga parry when you see the Nyx and bat rider lane because Medusa is Чи Miro. in the early game by displacement, and I think that's the idea they were going for with the bat rider. Because the new way they're playing is on the flame break and on the firefly. So they see that. Miro Antares Kyoto-ка гурч хоёулаа. Гурлаа. Ахтуу гур юм л шүү дээ. Яг нэг оны зөрүүтэй. Тэгээ энэ last game байж болно эсвэл тэнцээд энэний дараа 3 дахь game гарна да. If it's an offlane Medusa, it doesn't need that much time, right? I kind of want it to be an offlane event. I don't know. I no idea what. За Naga вино. Because I would like to see a core Venom. I guess. Oh no, they really like it on support and Thunder, right? Yeah. Yeah, you're right. It's a 5 so far. Well, I like that. Энд Naga оруулж ирээд ер нь Batrider-ыг мэдрүүл шийдсэн үү те. Displacement and wanting to get that catch. It's very hard to play any blink catch heroes into Venom because he's just going to be sitting around his teammates. Тийм. Гэтэ тоохгүй яач ч болно ш. Trader бол офлайн дээр явсан ч болно. За Stark бол гоё сонголт байсан юм байна. Track-а гарах чинь Vinoгийн скиллүүдийг бас диспелт чинь. За дуузагийн эсрэг бас Diffuse лава тоогоорчно. Техний 4 баатар эсрэг бол маш гоё сонголт байна. Stark. Наагагчсан дийлээд байлаа шүү дээ. Тийм. Өнөөдрийн сүүлийн тоглолт. За тэгээд 2 хоног завсарлаж байсан да. Мажор. Тэгээд яг байсан үсрэхийн болыг жинхэнэ баригддаг. Нагагийн. Тийм. Тэгээд өөрөө шаарда тавиад цохолохгүй, хилтэй тавиад цохолохгүй. Яг жинхэнэ бариад авсан бол викип яваа дахиад зогсон ч бол. Гол нь laning stage амар баларна да. Хэдийгээр тоглоомдоо гоё байж болох ч гэсэн. Laning stage за эднийх бол сольж яваад байсан. Skywrath-тэй явна Stark. Гэсэн ч хэцүү байх болов гэж харагдаад байна. Айтмуудыг авдаг болох гэж бодсон л да. And it was so hard for him to lane because the enemies couldn't rotate their supports away. Like they would rotate their supports away, and then the Slux got owned. I think it was into SMG because I remember mid one playing it. Yeah, and playing with. Яг гайм 3 өмчдөд тах юм. Hundra have so much kill potential in their offlane that I don't think Slux gonna have a good time. Batrider нэг сервэ явлаа гэхэд ялгаагүй Naga бол бас free farm талтай авчих штэ. Laning stage дээр бол Tundra ямар Stormln харин тэрийг ашиглаад хожиж чадах уу? SC бан, зөрөөд омны бан. За арга авахчсан баатрын бадчуу яа. Өөртөө SC-г онцсон байж байгаа. Batrider эсрэг явах баатар. Ой. Юу бол? За Bounty Hunter мид болчихгүй байна. Эсвэл Rubikээр мид явах гээд шийдчихв. За мэдгүй. Харж лээ. Чи Сандр Тандра юу? За last week Sand King 9 Pandas. Position 3-ын Sand King, Miroгийн Sand King орж ирсэн. Rubikээр мэд гинэ. Тийм байна. Rubikээр мэд юм байна. I've seen him have some pretty decent laning stages, all things considered, because one of his biggest problems is that he's laning stage. Антараас аль талтай явах нь? Антараас одоо
Өөсө дээр явахгүй бол Рамзес бүр балар өстэй. Балардис. Чар скайтага X-тэй өргөчүүл бүр юу ч харах. харин За 9 бандаас гоё эхлэхийн тулд барыг эсвэл дээр 3 эхлэх хэрэгтэй юм лоо. Тэгэл адилхан айлнж бас 3-3 л очих л байгаа л та. Тэгэд явбал сандд нь ашигтай шүү дээ яг үндэ Нагийн эсрэг соло явчвал. I worry about Nine Panda's ability to deal with this off-lane Medusa. It looks like they won't have anything, especially if Slark has a bad game. But if it gets to a point where they feed a few kills and Slark gets 4-slotted, they have a shot, but I'm heavily favoring Tundra right now. There's a good item for Nine to pick up as well. That we might see on stocks like the phylactery mid. So they've used this item probably more than some other teams in this tournament. It's interesting. It's almost like Nine Pandas has become the team that still tries to scale and team fight as needs tempo now, or is going through some of these more tempo strategies in the series, which is interesting. I don't know if they get there this game. I feel like there's just too many answers on the side of Tundra Esports, and as you mentioned, this Medusa feels like it's gonna have a pretty free game now at least. I'll bet for Nine Pandas because I've seen them have like 2 bad drops so far in this tournament where they own anyway, or like bad, you know, I don't think they're very good. So when I look at Tundra, I'm like, yeah, this seems better. Nine Pandas usually just pull out all the stops. Kiyotaka goes crazy from mid, and they find like really cool ways to like move around the map where they catch you off guard and they get the right pick up. And then яасан ч жоохон зүү үсэн гэж тарах гэдэг. There's like a slot with 800 stacks from all of this little brawls. So I can see it in my mind's eye. Like, these guys are very talented. I'm very excited to see how they play this dropped out. The only thing I have my eyes on is 9. It's this Rubik that I'm interested. So let's get ready for 9 versus 9 Pandas. Game number 2 with Sunspan and Synderen. What the hell is this draft? Seriously. Okay, we're gonna find out how stupid I am. Okay. Зя. Тандра ер нь бол яг энэ драфтраа бусад байгуудыг бол хожоод байсан Тандрагийнхан. Маш хэлбэрхэн хожоод байсан. Өмнөх гэмдэрээс Рожер 33-ыг тэвлээд эхэлчихлээ. Тэгсэн үү? Тэгсэн санагдчих. Хайхайл тэвлээд авчихсан. I'll give you my take on the Radiant lineup. I don't want to play against it. That's my take. This looks absolutely awful to play against. There's so much shit on the map. There's Naga illusions, there's plague wards, there's bounty hunter hiding in the wings, there's Medusa in general. Тандра илүү харагдж байна. За гэхдээ түрүү 9 Pandas-ын тоглолт бол тонд ажгүй харагдж байсан шүү дээ ер нь. Тэгээ бас нэг тогтоочход бол Slark бас дажгүй харагдаад байгаа энэ гейм дээр. Гол нь тэр 9 laning stage-ийн Stomp-ыг л аргалах хэрэгтэй. Saksa Centurion ороод ирсэн. За 4 баатарын гол орсон. Saksa first-лүүд алдаад эхэлж байгаа юм да. Windwalk-ны ирж байгаа. За Fairy Fire байгаа. Дарцсан. Detection байхгүй мэд. За first-лүүд алдаагүй жээ. Яа сараад энэ За энэ space чи ингээд 9-д эхний зэрэг дэнайлаад эхлэхэд тусалж байгаа штэ. Ubicos Phylactery аавна гинэ. Минга чамд аль нь гоё харагдчихэ. Юусан дундраа ялаад эхлэх баг. Тэгээ табаахан ярьж байгаа шиг нэг тогтоочвол хейлрээс нэг тогтоочих юм бол нэр Slark бол цэнхээр л юм харагдаад байгаа да. Гол нь тэр laning stage-ийн илүүрхэлтийг бархуул гэдэг байна. Наага жаргалж явах гээд байгаа. Дээр Kiyotaka. За яг юм болох гээд байгаа. 2 баашцсан. Зэвэрс латцаа. Ер нь хэцүү л энэ харагдаадсан. Тэгээ бүр төсөөснөөс бүр амар алчтай юм шүү дээ. Windows-ко 2 эргүүлж байгаа 2 бааштангуудаа гранат хэрэглээл хэлбэрхэн алчтай юм байна. За одоо ингээ 2 левел хүрээ Жанада гараад ирвэл бүр зоон.
Рейнжтэй найч чинь Саксагийн импакт. Тэгээ офлайн мэдээсээ тоглоод байсан. Олон баг хоцсон доо. За тэр Оц ирээсэн. Оц эхлэхэд бол Тандрагийнх ялимгүй л байсан. Ер нь эхлэхээс өмнө бол. Би яг битэлжсэн бол ийм тоглолтын дээр эхлээ Тундрал орчоод Дэдресри Оцыг гоё болохыг хүлээх байсан баха. Ааха. Тэгээ гоё болчиход хамгаалаад орчих штэ. Нэг тогтоогоод ирэх юм бол Тандра хоцсон ч гэсэн алдагдaltaгүй болох юм ийм. 12 ласт 7-нд байна. Одоо Тандрагийнх бүр шалных болцсон байна оо. Шал байна. Дэдресэр нэг 13 хүрэхээр нь орчихгүй гэж. 13 хүрээд Старкийн неторт. Старк гэхдээ дайжгүй байж тэр нь. Ластд 12 ластд 3-нд байна гэхээр. Слоун дээр. Жанада. Оо мэрэ шот энайлч юм байна. Ингэж амьдрахаас өгсөн мэн дээр те. 2 зөхиод энайлч уу? 4 зөхсөн юм. Одоо нөгөө цэрэг авч байгаагаас нь ахуулаа зөхиол байгаа юм шиг харагдав. За зөрүүл амжаасыг өөр нь баашсан. Яг зөхиод хөөж чадахгүй байна. Даймонод уудсан. Биш юм бэ. Сопи маскад үзсэн. Дайдим ч бас их гоё айтам лээ шүү дээ. 1000 голных төснэ. Хэд вүлээ? 6 ол атрибут лөө. Одоо дайдим билүү. Энэ гранатан дээр ордог байсан болцсон. Ордог байсан юм байл шүү дээ. Пачиг шилжсэний дараа ийм билээ. Стикийн напалм гранаттай хамт ордог. Киотака 2 тассан. За Firefly бол байхгүй байгаа. 9 шот TP дэж гарах сонголт хийсэн. No, they picked Slark in the Naga. I'm almost positive. Okay. Just assume I'm right. Because if they picked it into Naga, I would kind of agree that there might have been a better. Dota 2-наас Naga эсрэг зорж байгаа сте. Дахиад хайрцан гайгүй 4 минутанд. Дортын 0 ердөө 1k-гаар л илүү гэж байна. Тэр Ranges дээр. За 1 pounds хийсэн. Гранат өгж байгаа Антарсыг өөчлөө. Сакса баашсан. Аунсан Антарс 2 дахь kill. Дээдлэний 2 дахь kill. Ramses. За доорс Рож руу уншиж байгаа юм байна. Миро бас харааслуулна. Дайдим асуу. Флактрын гарлаа. 500 гол. Энэ айтам аваад зүгээр энэ л ямар ч утга байхгүй. Шууд Mystics зөхөөлчлаа. Гэхдээ гол нь зөхөөлчтэй. Ramses явж чад. Ч одоо ойлгомжтойсэн мэт. За буцаад ирэхэд нь Флактрит бидээсээ хүлээж штэ. Impel орсон. TP байхгүй мэн ласад уурсан. 4 тассан. Kiyotaka Killisa 6 минут төрөн Сакса дидэр нь авцсан юм байна. Өтөш нэрж байгаа даанч хоцорсон. Kiyotaka л нэр амар энэ да. За ганцаараа үлдсэн дуузаа дээр хараасмент явж байгаа юм байна. Шууд TP аут хийсэн. Яа. Манай дуусалж чинь хоёрхан зөхөлнөөс. За мэрэ дахиад унсан.
Laning stages Tomburster энийг унгаавал харин гоё шүү. За зөрөөд өөрөө DD-тэй Bounty Hunter цохиулаад шүркийн тоос услоудна. За дахиад цохиул нэг жин надад ороо шууд алчнаа. Алцаа сакса 12 стиктэй зөрөөд бас Antares руу дайрч байна. За Basilius авраатай учраас дуусаад асуудалгүй баг. Chaotic rotation дээр ирсэн байгаа мэн. Slowed. За манаагүй дуусаа. Ойцоо. Ойцох нь ойлгомжтой. Хамгаалаад болно. Вина бууж байгаа юм байна. Slowцсон. 33. Ой. Юу манго хэдүүлээд. Chaotic за бүр баларцсан. Газ болж үтж байгаа баатах нээсэн. Харин тэгээд шийтгэж өгч чаад өөрөө баларчлаа. 7-гийн систем рүү айлхаар үнийг Тэгээ гоё манга дараад өгчлөө бас. Рожер ямарцсан. Харин тэглээ буужраад дуусаалаар унахаар харагдсан шүү дээ тий. Inflectory бүр янзын юм байна шүү дээ. Өөрийнх нь HP-г шүү 500 болгочихж шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо Mystic Snake хийх юм бол зүгээр утгагүй. Давхар слоудна. Damage орно. Амар слоудаж байна. За лаасаа хэрэглээд Chaotic ямарсан. Дээр төрүүн дутуу үлдээсэн килэг үзээсэ. Энэ Stomp явах уу? Stomp харин угаас анханасаа хэлсэн шүү дээ. Stomp яваад 9 пандас нэг тогтоовол гайгүй хажил байж магадгүй. Ер нь харж л ахгүй. Stark-ийн network нэг гайгүй болоод. Тэ. Нэг тогтооно гэдэг нь Stomp-ийн тогтоохоо л хэлсэн шүү дээ. Дүүл энэ Stomp тогтоож чадахгүй. Ой, скитер өөрөө онох үү дээ. Шорон дээр миро тэсэд байгаа. Сакса дахиад нэг зөвхөн траксон. За гүйцчнээ очоод нэг жинадаа гэв. Bounty-аас Phylactery явна гинэ. Харин чи бүр тийлтэй юм бэлээ. Bounty дээр хүртэл. Тэр Rubik-наас авч байгаа. Ус тоглох бүр амар хэцүү мэдэн шүү дээ. Phylactery-ээс хэрэг тоглох. Zeus Phylactery аваад лай болоод тач. Ингээ Mystic Snake-ээс дандаа тал амин. Ганц Mystic Snake дээр тал амин байхгүй болчихно. Batrider. За тотал нь каст болж байгаа баашж байна. Дахиад бааш байгаа юм болов. Байсангүй. Араас нь ч зөвхөн гинэ. За энэ point target skill хэрэглэх болгонд нэмэт 125 damage ороод тэгээд давхар 1.5 секунд 50% slow орж ирнэ. 50% move speed. За ингээд Roger онцсон. Доороос Sandking-ийг Miros Saksa содод хорлоо. За өтөхгүй юм байна. Антараас нь алч гэж байна. Нагагийн илүүшин дээр. Өө за хүнээ хамгаалах гэж ирсэн Антараас нь жунаад. Saksa. Chaotic-ийн 2 дахь kill амжилттай. 3 дахь kill юм байна. 3 kill нэг өгөлтэй. Өөртөө ганц болж өчж байгаа баатан л Batrider байна да. Агийнхаа бүх kill-ийг зэвж штэ. За Rubik-аас Phylactery-г авцсан байгаа юм байна. Тэр mind player-ийг хийхэд бас лай болно штэ л да. Барисаа хингүүд нөө ашгүйгээ авчаач. Дор Ramses гоё лэн алдах нь уу? Энэ нэг амтныг амар 50 амжуулчих нь уу? Зя драма байна да. 33 драма авч тоглож байгаа юм байна. Зүгээр ойлгодгүй юм. Ramses шарттай байна. Хөөсөн өөрөө зөрөд Jinaдагийн дахин нэг зохилтоос эдийг авч байгаа лээ. 48-ыг авч байгаа лөө. Тэр хвцээ 12 23 36 48 шиг санагдаад бах юм. Нэг зохиулаад нэг цэрэг арай гэж алсан нэг цэрэгийн голдыг айлда өгч роочлаа.
Энэ зэрэг дээр хойрт Антарес Сакса Рамзес Манего Баштад дахиад нэг зөвхөн бүр хувь тавилантайгаа эвлэрчлээ шүү дээ сая. Угаас цухтаач нэмэргүйгээд 12 минутанд 7000 нэтворкийн зэрэг. За өгөн яг энд баатрууд арчсан. 9 пандас өөрсдөө тоглодог Bounty Hunter. Би өг нь энэ тоглолтод өөрсдөө Bounty Hunter аваад эхлэх болоо гэсэн шууд Sky оруулж ирээд баларчлаа л да. Антаресын Bounty Hunter бас их мундаг тоглолт юм байлээ. Medusa авсан байгаа, Rubik авсан байгаа айтмнууд түрүүн тайлбарсан да. Point target skill хэрэглэх үед 125 damage нэмж ороод за тэгээд 1.5 секунд 50% slow орж ирнэ давхар. Тэгээд 6 секундын cooldownтай. Энэ point target skill нэрэх болгонд давхар 125 damage илүү хийгээд байна л гэсэн. За тэгээд найрлага гэх юм уу? Бүрэлдэхүүнд нь ордог айтмнууд маш хэрэгтэй айтмнууд байгаа. Point booster, diadem гэдэг all attribute нэмдэг айтем. За тэгээд бас нэмээд sage mask, mana regeneration өгдөг. Гурван маш хэрэгтэй. Энэ айтем бол одоо 33-ын C гэж автайт орвол нэрвтлүүлэх нь бол ойлгомжтой хаа. Арай дэндүү айтем байлаа. 11,000 нэтворкийн зэрэг. Миро дааграацсан. Доор смоклоо. Дэшин рүү яваад орцсон. Завган жинхэнэ рүү хөдөлсөн. Гэтэ эпин байхгүй. Эпицентр байхгүй. Зөрүүд байлтыг чинь тандраа. Миро даагнахгүй. За шорон байгаа юм байна. Зөрүүд стан орсон. Үй. Скитер баларцсан. Хөөж орж байгаа баларцсан. Сантгийн гэтэ траклцсан юм байна. За шүркэн тоос бол TP зогсоохоо болцсон байгаа. TP зогсоохгүй шүркэн тоос зүгээр слоудаг болсон байгаа. Оронд нь харин Bounty Hunter. Windwalk нь бааштай болсон. TP зогсоодаг скил нь Windwalk нь болж хувирсан. Windwalk. За бас Phylactery авчжээ. 3 Phylacteryтэй. Вино авахгүй. Вино яагаад гэвэл point target skill байх. Баяга. Өлт дээр нэг point target skill ороод ирсэн. Гэхдээ тэр чинь асар удаан cooldownтай skill учраас Phylactery авах шаардлага байхгүй. За өдөрт бол тэр Stark network Kiyotaki шиг байж хахад болчих гээд байгаа байхгүй. Зя маань дуусгах чадаагүй өөртөө зэрэг баларна. Эхний охирч нь Miro байсан. За цаашаа хүн трак чадаагүй байгаа. Kiyotaka Phylactery-нгүүтэй амар slow орчиж байгаа. Дахиад slow дуулна. Дахиад трак шүрхэн тоос шийдэхэд дахиад slow дуулна. Зүгээр траклах болгонд ингээд damage аваад ирнэ гэсэн үг. Йоо, яаж тоглох юм бэ? Энийг үтсэж. За энэ айтем бол нэрвлүүлнэ. Би бол энд баттай байна. Нэрвлүүлнэ гэдэг нэг бол үнэн өснө. Рамзес. Нэг зэрэг авах гэсэн бас ойчхоод өглөө. Дахиад трак. Өөрөө ойчлаа штэ Рамзес. Яа ингэж инээж өнөөгээд саксаа. Замирогийн харин гоё EP дээр хоёр support-ийг шийдэж байгаа юм. Саксагийн unstable унсан. За зөрөөд инех хэрэгтэй юм шүү. Nine Panda-гийн 2 corn бомтгийн дор орсон шүү дээ. За 4 спортыг нэрүүл орсон байна да. Slark-ийн network.
He has hand to Midas, so that'll help with the attack. Тандродо. Is he going? No. He changed the radiance into a Midas. Hoping Bounty андраас гарах хүс 5 map. This build. But Soxa will see. Оркид авах гээд. Dark Pact already used. Ram's gonna get tracked. Сакса бүр оркид авах гээд байна. 5 map багийн айтем ер нь 5 авахгүй л гэж байна да. Уул нь бол magic damage өндөр байгаа. Тандра 9 пандас magic damage бол өндөр байгаа. Тэгээ тэрний эсрэг бол 5 метр авахгүй гинэ. 33 Vladimir авцаар гэж байна. Vladimir Rat fact байхгүй штэ. Тийштэй одоо бол асаалттай байдэн штэ. Одоо ихтэй 8 цаг болоод тэр стрим 13 минутын дараа унтрахал юм байна. Тэрний дараа хэрвээ game 3 гарвал тэгээд асчаад game 3-аа давхар үзчихээ дөө. Буцаж асааж гад. Roger. Ер нь game 3 гарах төлөвтэй л байгаад энэ одоогор бол 9 пандас байна. За Ramses network гэдэг дэжгүй болцсон байна штэ. Сандгийнхаа дээр гараад ирсэн байна. Медас авсан. За саксаг шийтгэхээр Батрайдер буух гэжсэн өөрөө дээр баригдсан юм байна. За ганцаараа болцсон. Нэг та бүр үхсэн. Force tab авчижээ. Энэ Ramses зүгээр ялахгүй нэ. Сакс очвол хин өөр нэг медли дарамтлаад байна штэ. Медл. Дор Мироги смокын задарсан. За зөрж ороод Force байгаа. Сакса Force-аар гарсан. Зөрөө track чинь сайн сэтгүүлсэн байгаа юм байна. За хөөж гүйцэх тал дээр бол асуудалтай. Гэхдээ антарс слоудулсан байгаа. Могоо зөхиулаад удаашсан. Заруу хамгаалтан дээр Миро хаалгаар буугаад баг зэрэг хоцорцоо. Шууд гейс дараа дайрцсан. Сакса Себатик баштад бики битэн байна. Кётака тор ороод ирсэн. За зөрөө сандгийн эфи задлж байгаа болсон. Кётака Зя дахиад батыг зоох нэ. Ласа ороод ирсэн. Скитер тор. За хөөж явж ороод Кётака гүйцээж байгаа юм байна. Сакса өөрөө Батрайдрыг алчна гэдэг бол ашигтай. Бэг ашигтай юу? Ашигтай. Батн угаасаа айлынхаа хамгийн нэр одоо яг ашигтай юу л болцсон байна штэ. Тэгж амар үзүүлж байгаа импакт. Данса. 9 пандагийнхан ч угаасаа Нагагийн нэтворкын санаа зовх. Бараг зав гарсангуудээ бомти анаа бол гэж бодсоор байгаа ш. За 16,000-аас тортон зэрэг. Арайч гейминг шиг юм болохгүй наа тий. Амар ихсэн гэсэн. Энд гэдэг 9 панда даахаа. Кётака бол маш сайн байна штэ. Тэгж дээр очиж өгч мөхөд балрах байсан. Ramses тэр ёо Vendetta болгоалцсан байсан. Нэг зөхөө шууд манаг болгоод араас нь баанти антар гүцэжлээ. Vendetta ч бас пүр дэмэжтэй юм шиг. Арх болгон шидэм байгаад хэлж шүү. Эмпэл ороод ирсэн. Миро зүгээр ёо ямар хэцүү хөхтэй бэ. Эндээс ахын флактри орж ирээд стовдуулаад 22 талаа. За энэ угаасаа
өөртөө аргалах гэж үтсэн л дээ. Энэ драфт нь бол мэджил байсан байх хэвээр. 33 Boots of Bearing авсан. За драма эхэлж дараад араас нь Boots of Bearing нийлүүлчихэж байна. Айлын термометр авах орлого. За Рожерын нэг last hit-ийг хийгээд харин өөрөө шаард авч болно доо. Даст тарсан. Ямар азгүй юм бэ? Ямар залгүй юм бэ? Термометр тунцлаа Рожер. Ста ороод ирсэн. Бааш нэмээд бааш. Кёдака BKB тарч амжсан ч гэсэн. Онцлаа. Наа. BKB нэрпэ гэж байна. Magical за. Тийшээ зарлцсан. Ста mentally broken гэж тооцлоо доо. Зака метасынхаа дараа айтм аваагүй явжсэн чинь зүрхтэй нага ороод ирэх. Нэг метастай Stark явж хахад Traskтэй нага ороод ирлээ. Зэн драфт нь бол угаасаа үнэхээр ажиллаад байгаа юм байна. 8 пандас зогсоох гэж үтсэн. Арай барсангүй жишээ ер нь төгсөн ч юу. За 3 дахь тоглолт. За бүр медлинер broken болсон байх үү. Энгийн гайгүй амьдралтай Kyoto дээр ирээд 33 дээр бааларчлаа. За 3 дахь гейм стрим шинээр аснаа. Тэгэхгүй бол энэ Facebook дээр 8 цаг болцохоор автоматар унтарчдаг. Түр завсарлаад 3 дахь геймээр уулзъя да. 3-2 Black-Tree-тэй. Үнэхээр л хэцүү амьдралыг үзлээ л дээ сая. Рамзес. Акс 12 болт. Бараг Hound Ramses гэсэн. Шода гэлдэж байлээ. Ижи зарлаа. Жижи зарлцөө. Энэ үлээр ахад 1 минут ч тэсэхгүй юм байна гэж зарлах. Тэр харагдаад яа тийчээр тэр нь хамглын тавьсан юм да. Ёо. Тэгэлээ энэ ч ерөөсө Kyoto унаал за би та нарын хамгийн лаг нь тэгээ би ингээд онцлаа. Би жижигээ зарлаа гэж өөрөө зарлчлаа л та. Electric нэг удаа авахтай байсан. Тундрынхаар нэг тоглолт дээр 3-ыг оруулаад ирлээ. 3-3 Black-Tree аваад. Стайлда зүр ямар амар айтем энэ patch дээр байгааг мэдрүүлчлээ дээ. Таантайтай зүр track болгонд давхар slow 100 damage 125 damage. За түр унтраад буцаад аслаа залуусаа. Нэг 5 минутын дараа буцаад